बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरने के बाद बच्चों का कब्र में हिसाब किताब कैसे होगा और गैर मुसलमानों के बच्चे जन्नत में जाएंगे या दोज़ख में? प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और उस दिन से डरो कि जब कोई किसी के कुछ काम ना आएगा और ना ही किसी की सिफारिश कबूल की जाएगी, ना ही किसी से किसी तरह का बदला कबूल किया जाएगा और ना ही लोग किसी की मदद हासिल कर सकेंगे। प्यारे दोस्तों, क़यामत का दिन एक ऐसा होलनाक दिन होगा कि जिस दिन हमल वाली औरतों का हमल ज़ाया हो जाएगा, और उस दिन नफसा नफसी का ये आलम होगा कि माँ अपने बच्चों को भूल जाएगी और औलाद अपने माँ बाप को, हर किसी को अपने हिसाब किताब की पड़ी होगी, और हर एक इंसान अपने अमाल के मुताबिक अपने अंजाम को पहुंचा दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस बात पर हर मुसलमान का ईमान है कि उसको मरने के बाद क़यामत के दिन उठाया जाएगा और उसे अपने अमाल का बदला मिलेगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि मरने के बाद बच्चों का हिसाब कैसे होगा और क्या बच्चों से भी कब्र के अंदर सवालों जवाब किए जाएंगे या नहीं। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मरने के बाद काफरों और मुशरिकों के बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाएगा। क्या काफरों और मुशरिकों के बच्चे मरने के बाद जन्नत में जाएंगे या नहीं। इस वीडियो में एक बात और भी आपको बताएंगे कि अगर कोई मासूम बच्चा कुफर कर दे तो किस उम्र में उस बच्चे के कुफर का एतबार किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस दुनिया को छोड़ने के बाद इंसान को सबसे पहले जिस घर में दाखिल किया जाता है वो कब्र है। कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है और कब्र ही से हर इंसान का हिसाबो किताब शुरू हो जाता है। जो कब्र के इम्तिहान को पास कर लेता है उसके आगे आने वाले इम्तिहानात भी उसके लिए आसान हो जाते हैं, और जो कब्र के इम्तिहान में नाकाम रहता है तो बाद में आने वाले इम्तिहानात उससे कहीं ज़्यादा सख्त और दुश्वार होते हैं। जब भी कोई इंसान मरता है तो उसको कब्र के अंदर दफना दिया जाता है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या नौजवान हो। जैसे ही मरने वाले को दफना दिया जाता है तो दो फरिश्ते उसकी कब्र के अंदर दाखिल होते हैं, जिनको मुनकर व नकीर कहा जाता है। ये फरिश्ते उस मरने वाले शख्स से सवालात करते हैं और वो मरने वाला शख्स उन फरिश्तों को जवाबात देता है। अगर मरने वाला शख्स उन फरिश्तों के सवालात के जवाबात ठीक दे देता है तो उसको जन्नत की खुशखबरी सुना दी जाती है, और अगर मरने वाला शख्स उनके जवाबात सही नहीं दे पाता तो उसकी कब्र को जहन्नुम का गड्ढा बना दिया जाता है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा, और कब्र आखिरत की मंजिल में सबसे पहली मंजिल है। जिसने इसको आसानी से पार कर लिया तो आगे का मामला उसके लिए आसान हो जाएगा। जो इस मंजिल को पार ना कर सका, आगे आने वाले मामलात उसके लिए ज़्यादा दुश्वार हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा बालिग होने से पहले पहले मर जाए तो क्या उससे कब्र में हिसाबो किताब लिया जाएगा, यानी सवालों जवाब उससे पूछे जाएंगे या नहीं। तो इसके मुताबिक अलग अलग रिवायात मिलती हैं। बाज़ रिवायात के मुताबिक छोटे बच्चों से कब्र के अंदर सवालों जवाब किए जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला कब्र के अंदर उन मरने वाले बच्चों की अक्लों को मुकम्मल कर देगा, और फिर ये मरने वाले बच्चे कब्र में अपनी कामिल अकल का इस्तेमाल करते हुए फरिश्तों को सवालों के जवाब देंगे। और दूसरी रिवायत ये है कि बच्चों से कब्र में कोई हिसाबो किताब नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बच्चे तो मासूम होते हैं और बच्चे तो बेगुनाह होते हैं। लिहाजा बच्चों से कब्र के अंदर किसी किस्म का कोई सवालो जवाब नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कि उन बच्चों की जो काफरों या मुशरिकों के घर में पैदा हुए और वो बालिग होने से पहले ही मर गए। तो ऐसे बच्चे जो काफरों और मुशरिकों के घर में पैदा हुए
ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین اور کافرین کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان بچوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں ہیں اور ایک لمبے قد کا آدمی باغ میں چل رہا ہے اور اس کے آس پاس بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں۔ اس آدمی کا قد اتنا لمبا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن بلند کرتے ہیں، گویا کہ وہ شخص آسمان سے باتیں کر رہا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس شخص اور ان بچوں کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور یہ بچے جو کھیل رہے ہیں یہ بچے وہ ہیں جو فطرت اسلام پر مر گئے، یعنی یہ وہ بچے ہیں جو اسلام پر ہی پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے اسلام پر ہی مر گئے۔ تو ایسے بچوں کے ساتھ آخرت کے اندر وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، بعد میں وہ بڑا ہو کر کافر بنے یا مشرک، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر نومولود بچہ مسلمان ہوتا ہے، بعد میں اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں یا پھر عیسائی۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہوتا ہے، اگرچہ کوئی بچہ کافروں کے گھر میں ہی کیوں نہ پیدا ہو، اگر وہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے مر گیا تو وہ اسلام پر ہی مرے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ بچے کی کتنی عمر میں بچے کے گناہ کو مانا جائے گا۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ بچہ جب عاقل اور بالغ ہو جائے اور اچھے اور برے کی پہچان کرنے لگ جائے تو اس عمر میں اگر کوئی بچہ کفر کرتا ہے یا شرک کرتا ہے تو اس کے کفر اور شرک کا اعتبار کیا جائے گا اور اس بچے کو کافر مانا جائے گا۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں کفر کرے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور یہ مانا جائے گا کہ وہ کافر ہو گیا ہے۔ اب بات کریں گے کافروں کے بچوں کی کہ وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں، اور اگر وہ جنت میں جائیں گے تو ان کو کن مقامات پر رکھا جائے گا۔ اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ان روایات کے مطابق وہ بچے جنت میں جائیں گے جو پیدا تو کافر ہوئے لیکن بالغ ہونے سے پہلے پہلے فوت ہو گئے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کافروں کے یہ بچے جنت میں داخل ہوں گے لیکن یہ مسلمان بچوں کے ماتحت ہوں گے، یعنی ان کے خدمت گزار بن کر جنت میں رہیں گے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔